हेलो एवरीवन वेलकम टू मैथ्स ओडिया समस्त स्वागत आज क्लास को। आज आम दशम श्रेणी ओडिया बहिर बंदे उत्कल जननी कवितार किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुड़िक प्रैक्टिस करवा जहाँकि प्रीवियस ईयर एग्जाम गुड़िक पढ़ी सहित ए वर्ष एग्जाम पढ़ला भाया अच्छी से क्वेश्चन गुड़ाक आम आज डिस्कसन करवा। जमी तुम समस्त जान आम 50 मार्क केवल एमसीक्यू आसे गद्य पद्य गल्प तथा आमर व्याकरण विभाग सब मिसेक आसे तो 10 मार्क जमती हेले भी आमर कविता विभाग रू आसीबा। तो डेरी नक स्टार्ट करबा आमर क्लास टी को आज तो बंदे उत्कल जननी कविताटी जहाँकि कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा रचित। यार फुल वीडियो आमर प्लेलिस्ट अच्छी जाकि सर्च करके देखि नहीं पारिबो। आज केवल आम यार एमसीक्यू गुड़िक प्रैक्टिस करबा। ताले हमर फर्स्ट क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करबा। देखिबा क्वेश्चन कोन देछि। बंदे उत्कल जननी कवितार कवि कहार बारंबार वंदना करछन्ति। ऑप्शन रे अछि महालक्ष्मींकर, सरस्वतींकर, दुर्गांकर एवं उत्कल जननींकर। बंदे उत्कल जननी कवितार कवि कहार बारंबार वंदना करछन्ति। उत्कल जननींकर। बंदे उत्कल जननी बारंबार कविता भितर कहा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि उत्कल जननींकर शरीर कहा द्वारा धौत होउछि। एटा हमर 2021-22 एसे1 एग्जाम रे मध्ये पढिथिला। उत्कल जननी शरीर क्या द्वारा धौत होउछि। शुभ्र तटिनी, पुण्यतीर्थ, समुद्र एवं झरणा। पूत पयोधि विधौत शरीर शब्दटी व्यवहार करा जायछि कविता भितर तामाने पयोधिर अर्थ होछि हमर समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा। कवि उत्कल जननी को चारु भाषामय कही कहार महत्व प्रतिपादन करछन्ति। चारु भाषामय जो वर्डटा यूज करा जायछि चारु भाषामय चारु भाषामय तो ये आम देखा गले कहार से महत्व प्रतिपादन करछन्ति। उत्कलीय शिल्पकला तो नुहे, उत्कलीय प्रकृति भी नुहे, पूर्व गौरव कथा नुहे, नो डाउट ये सब गुड़ाक कवितार वर्णना करा जायछि। किंतु चारु भाषामय पार्टिकुलर वर्डटा आम ओडिया भाषा बोली व्यवहार करा जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन तरंग परी किए शोभा धारण करिथिबा कवितारे कहा जायछि। तरंग परी शोभा धारण करिथिबा कवितार मेंशन हेछि। से देखिबा आमे कहा कथा कहा जायछि। नील पर्वतमाला कथा कहा जायछि ना नील समुद्र कथा कहा जायछि कि शुभ्र तटिनी कथा कहा जायछि ना वनभूमि कथा कहा जायछि। एटा मध्ये 2021-22 एसे1 एग्जाम रे एटा पढिथिला हमर जोटा कि टर्म 1 एग्जाम हमर हाफ इयरली एबे जेमति हमर हाफ इयरली रो सिलेबस अछि एग्जैक्ट सेम एसे1 रे थिला बट सेटा अलगा अलगा पार्टीशन करके ना एग्जाम होतला। तो मानकर बोधे धारणा थिबो से विषय रे टर्म 1 रे जति चैप्टर पढुतला से गुडा को आउ टर्म 2 रे पढु नथला किंतु एबे सेमति नाही। एबे टर्म 1 टर्म 2 दुईटा जगह पढे। तो तरंग भली शोभा धारण करिथिबा कवितारे कहा जायछि। एठी देखिबो नील पर्वतमाला, नील समुद्र, शुभ्र तटिनी एवं वनभूमि। तरंग भली कहा जायछि नील पर्वतमाला को कहा जायछि तरंगायित ढेउ जेमति रुहे तरंग जेमति रुहे सेमति नील पर्वतमाला गुडी को देखा जायछि। उत्कलर वनभूमि किपरि बोली पठित कवितारे कहा जायछि। उत्कलर वनभूमि को केमिति वर्णना करा जायछि। ताल तमाल वृक्षपूर्ण घंच वन्यजंतुपूर्ण ना जोगी ऋषिंकर बासस्थली आकार में उत्कलर वनभूमि जो कह जाए कौन कह निघंच कह जाए घन घन वनभूमि कह जाए घन घन मिनिंग होची घंच। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्ष्मीकांत महापात्र केउ कवि भाव में ओडिया साहित्य में परिचित। यहाँ सबुठारु इजी क्वेश्चन तुम गोटे चैप्टर मध्य अच्छी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र बोली तमाने कांत कवि नाम नामित करा जायछि। एठी हमें देखिबा स्वभाव कवि किए गंगाधर मेहेर ताहले एटा भी नुहे कांत कवि हम पल्ली कवि भी नुहे व्यास कवि भी नुहे। बहिर आमर चैप्टर देइछि कांत कवि एटा आउ किछि भाबिबा दरकार नै सीधा सळग आंसर मारि दबो कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। अच्छा पिला माने कांत कवि काहे की कहया गला तांकू तार भी कारण अछि। कांत कवि कहिबार तात्पर्य कोन थिला से जे कविता लेखा लेखि करूथले स्कूल कॉलेज टाइम रे तो तांकर सांग माने तांकू जेहेतु तांकर ना थिला लक्ष्मीकांत सेतिपय तांकू कांत कवि बोली स्नेहरे डाकुଥିଲେ। परवर्ती समय ऑफिशियली कांत कविर उपाधि मध्य दिया जायतिला। लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिया साहित्यर केउ जुगर चेतना द्वारा प्रभावित। अवश्य एटा मे बी चैप्टर रे तमरो देइनी बंदे उत्कल जननी कविता रे नाही किंतु हमर अछि कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र जो गद्यटी देइछि तारि भितर अछि तो एते इंपोर्टेंट नाही बोली कहि परिबानी हमें। राधानाथ जुग, सबुज जुग, सत्यवादी जुग और रीति जुग। अवश्य एटा जदि पढ़ी नथिबो ताहले एटा आंसर होछि सत्यवादी जुग। सत्यवादी जुगर कवि होछि लक्ष्मीकांत महापात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कांत कवि केउ पत्रिकार प्रतिष्ठाता संपादक थिले।
କାନ୍ତକବି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ବହି ଭିତରେ ଦେଖିବ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଚାପ୍ଟର ତା ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସବୁ ଗୁଡାକ ପତ୍ରିକାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଡଗର ପତ୍ରିକା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେତେ ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? କୋଉ ମସିହାରେ, କୋଉ ଇୟରରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? 1903, 1905, 1912 ଆଉ 1915। ଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? କୋଉ ମସିହାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? 1912 ମସିହାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ରଚନା ପାଇଁ କବି କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଯେ ସେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଲେଖିଲେ ସେ କୋଉଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି? ଗୋଷ୍ଠୀ ସଙ୍ଗୀତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଙ୍ଗୀତ, ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଆମର ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ। ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସ୍ୱାର୍ଥମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁତି ଦେଇ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ କିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାପ୍ଟର ବାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଜାଣିଦିଅ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଠିକ ଉତ୍ତର। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ କଣ ଥିଲା? ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ, ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଜାଗରଣ, ମାନବ ସେବା ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ସବୁଗୁଡାକ ଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କେମିତି ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା, ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟ ଚେତନାକୁ କେମିତି ଜାଗରଣ କରିବା, ମାନବ ସେବା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସେ ସବୁଗୁଡାକ ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତିକାରେ କବି ଉତ୍କଳକୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଦୁହିତା, ଜନନୀ, ପିତା ଏବଂ ଭ୍ରାତା। ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କୁହାଯାଇଛି, ତା ମାନେ ଜନନୀ ରୂପରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ନାମ? ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଣା ନାମ? କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, ଉଡ୍ର, ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଦେଖ ଏଇଟା ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଜାଣିଥିବ, କଳିଙ୍ଗ ବି ତା ନାଁ ଥିଲା, ଉତ୍କଳ ବି ତା ନାଁ ଥିଲା। ଉଡ୍ର କଥା ମେ ବି ସମସ୍ତେ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଡ୍ର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ, ଉଡ୍ର ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ତିନିଟା ଯାକ ଠିକ ଉତ୍ତର ହବ। ଯଦି ବା ଉଡ୍ର ଜାଣିନ ଦେନ୍ ଅଲସୋ ତମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାରିବ, କାହିଁକି ନା କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍କଳ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଉଡ୍ର ଥାଉ ନଥାଉ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଅଛି ମାନେ ଏଇଠି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୁଳନୀୟ? ଯେମିତି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୋଉ କବିତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ, ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଧନଧାନ୍ୟ ପୁଷ୍ପଭରା। ଅବଭିୟସଲି ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ। ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ମରଣୀୟ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣ? এটা ତମର କବି ପରିଚୟରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବାହାରୁ ଆସିନି କିଛି। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ମରଣୀୟ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କଣ? କଣା ମାମୁଁ, କନକଲତା, ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଭିଡମାଟି। ଉପନ୍ୟାସଟି ହେଉଛି କଣା ମାମୁଁ, ଯାହାକି ଆମର ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା କଣା ମାମୁଁ। ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ଚାରୁ ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବୀରାଙ୍ଗନାକୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନଦ ନଦୀକୁ। ଚାରୁ ହାସମୟୀ, ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଦୁଇଟା ଯାକ କୁହାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭାସମୟୀ କୁହାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବି କେଉଁ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି, ନା ଅତିଶୟୋକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ? ଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ସିଏ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାର ଶେଷରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, କବିତାରେ ପୟୋଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପୟୋଧି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୂତ, ପୟୋଧି, ବିଧୌତ, ଶରୀରା। ପୟୋଧି, ପୟୋଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ପର୍ବତ। ସମୁଦ୍ରକୁ ପୟୋଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
समुद्रर अन्य नाम हूँ पयोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल जननी शरीर को किए धौत करुचे? नदी, समुद्र, झरणा, ह्रद? अवश्य मे भी क्वेश्चन टा रिपीट है कि कौन? समुद्र हूँ यार ठीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त केउटी समुद्रर प्रतिशब्द नुहे? या भितरु समुद्रर प्रतिशब्द नुहे बोली कहगला काहाको? बारिधि, सिंधु, तटिनी, सागर? ठीक उत्तर कौन हम? तटिनी नुहे, तटिनी माने नदी, बाकी बारिधि, सिंधु और सागर समुद्रर प्रतिशब्द गुड़िक। समुद्र तटरे क्यों वृक्ष मान शोभा पाउछंती बोली वर्णित? नारिकेल, ताल तमाल, पुन्नाग एवं बट? समुद्र तटरे क्यों वृक्ष मान शोभा पाउछंती बोली वर्णित? नारिकेल, ताल तमाल, पुन्नाग एवं बट? ताल तमाल हूँ यार ठीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रर जलधारा को कवि क्यों परि वर्णना करिसेंती? समुद्रर जलधारा को कौ शब्द नहीं कि व्यवहार करछंती? पूत, शुभ्र, कलकल, शिकर? शिकर कह जाए, शिकर समीर बोली कह जाए, पवन को शिकर बोली कह जाए। कलकल मुखरित चारु विहंगे कह जाए, माने विहंगर शब्द को ये कलकल शब्द कह जाए। शुभ्र, शुभ्र तटिनी कूल कह जाए, अर्थात नदीर जल को ये शुभ्र बोली वर्णना कर जाइथिला। तो समुद्रर जलधारा को कवि पूत शब्द द्वारा व्यवहार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवितार तटिनी क्या कह जाए? समुद्र, नदी, झरणा एवं वृक्ष? तटिनी क्या कह जाए? नदी हम ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्य तटिनीर प्रतिशब्द नुहे? चारिटा देछि, चारिटा भितर कोटा तटिनीर प्रतिशब्द नुहे? सरित, निम्नगा, नदी एवं निर्झर? या भितर कोटा को तटिनीर प्रतिशब्द नुहे बोली पचारा? कौन हम? निर्झर हम यार ठीक उत्तर। तटिनी को शुभ्र कह कारण कौन? तटिनी को शुभ्र कहीं कहगला? सूर्य किरण में झलमल करुथिबारु, स्वच्छ जल धारण करिथिबारु, पवित्र जल धारण करिथिबारु, ना प्रवाहित होथिबारु? तटिनी को शुभ्र बोली कहीं कहगला कारण कौन? शुभ्रर अर्थ कौन कही एबे टिके पूर्व? शुभ्रर अर्थ स्वच्छ, जेहेतु से स्वच्छ जल धारण करिछि सेथिपाई तटिनी को शुभ्र बोली संबोधित करागला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल माता नदी तटर क्यों प्रकार पवन रे उल्लासिता? उत्कल माता नदी तटर क्यों प्रकार पवन रे उल्लसिता? उष्म, शीतल, प्रचंड, कौनसिटी नुहे? क्यों प्रकार पवन? शिकर समीरा, शिकर माने शीतल, जलकणा युक्त। उत्कल भूमिर परिवेश कहार कलरव मुखरित? झड़, पक्षी मानकर, पशु मानकर ना शिशु मानकर? आम उत्कल भूमि बन्या बात्यार घर, बन्या बात्या उत्कल को केबे छाड़ी जाए ताने कौन झड़ लिखिदबा कि? उत्कल भूमिर परिवेश कहार कलरव मुखरित? पक्षी मान कलरव मुखरित। आउ पशु माने तो कलरव करती ना, शिशु माने कांदती सत, कलरव बोली कवितार तो दि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे किभली शोभा पाउछि? पर्वतमाला गुड़िक उत्कल जननी देहरे किभली शोभा पाउछि? तरंग, मंदिर, भासमान मेघ एवं जल स्रोत? पर्वतमाला गुड़िक कवि केमती वर्णना करछन्ती? तरंग शब्दर व्यवहार करछन्ती, ढेउ भलिया देखा जाउछि बोली कहिछन्ती, तो एठी ठीक उत्तर हबा तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल जननी अंग केउथिरे परिपूर्ण? घंच अरण्य, पर्वतमाला, समुद्र, नद नदी? सब गुड़ाक अच्छे उत्कल माला अंग, किंतु कवितार पार्टिकुलर गोटे शब्दर व्यवहार करा जायछि उत्कल जननी अंग को ताकू तुलनात्मक भाव में आमर घंच अरण्य सहित तुलना करा जायछि। घन घन वनभूमि राजित अंगे बोली कह जायछि, अर्थात उत्कल जननी अंगरे घंच अरण्य परिपूर्ण बोली कह जायछि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुधरमाला क्या कह जायछि? बुधरमाला
କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସମୁଦ୍ର, ନଦ ନଦୀ, ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଅରଣ୍ୟ। ଭୂଧରମାଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଭୂଧରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭୂକୁ ଧରିଛି, ପର୍ବତମାଳାକୁ ଭୂଧରମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠି ଭୂଧରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି, ଚାରିଟା ଭିତରୁ ଭୂଧରର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କୋଉଟା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଗିରି, ଶୈଳ, ଶିଖରୀ ଏବଂ କାନନ। କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କାନନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ବାକି ଗିରି, ଶୈଳ ଆଉ ଶିଖରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି? ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜେଇଛନ୍ତି? ସର୍ପିଳ, ତରଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତା, ଜଳସ୍ରୋତ। ସର୍ପିଳ, ତରଙ୍ଗ, ବୃକ୍ଷଲତା ଆଉ ଜଳସ୍ରୋତ। এটা অবশ্যই রিপিট ହେଲା কোশ্চেনটা, অপশন খালি চেঞ্জ করে দিয়েছি, তরঙ্গ হচ্ছে ঠিক উত্তর। ঘন ঘন বনভূমি রেখাঙ্কিত শব্দর অর্থ কোণ? ঘন ঘন শব্দর অর্থ কোণ? ভয়ঙ্কর, নিঘঞ্চ, স্বাপদ সংকুଳ, রমণীয়। স্বাপদ সংকুଳ অর্থাৎ বিপদপূর্ণ, ভয়ঙ্কর, নিঘঞ্চ, রমণীয়। রমণীয় অর্থাৎ যাকি অতি আকর্ষণীয় হইଥିବ, মনোরম হইଥିବ। নিঘঞ্চ হচ্ছে ঠিক উত্তর। ঘন ঘনর অর্থ হচ্ছে নিঘঞ্চ বা অতি ঘঞ্চ। নেক্সট কোশ্চেন, ওড়িশা মা কেଉଁ প্রকার ক্ষেত্রে সুশোভিত? সୋରିଷ କ୍ଷେତ, ଧାନ କ୍ଷେତ, ଗହମ କ୍ଷେତ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ। ଓଡ଼ିଶା ମା କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ? ଏଇଠି କହିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସୋରିଷ କ୍ଷେତ ବି ଅଛି, ଗହମ କ୍ଷେତ ବି ଅଛି, ଧାନ କ୍ଷେତ ବି ଅଛି। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବା କି? ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶାଳୀ ଧାନ, ଶାଳୀ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା 2022 ଏସଏ1 ଏକ୍ସାମରେ ରିପିଟ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଯୋଦ୍ଧା, ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର, ମହାନ କବିଙ୍କର ନା ଶାସକଙ୍କର? କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ବି ଅଛନ୍ତି, ମହାନ କବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଋଷି ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଦ୍ଧା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଶାସକ କହିବା କି? ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେବେ ବି ଗର୍ବିତ ଏବେକା ଶାସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଗକାଳରେ ଶାସକମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା। କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିବ, ପଦ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟେ ଅଛି, ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟ୍ଟଜ ପବିତ୍ରା। ଉଟ୍ଟଜ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଟୀର, କୁଡ଼ିଆ। ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଉଟ୍ଟଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉଟ୍ଟଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଓଟ, ଋଷି, କୁଡ଼ିଆ, ମନ୍ଦିର। ଉଟ୍ଟଜ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୁଡ଼ିଆ। ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଗିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଦେବା ଆମେ। ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଆମର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ତାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଧାର୍ମିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପରମ୍ପରାର ସାକ୍ଷୀ, ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏକି ସାକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ କୁହାଯାଇନଥାନ୍ତା। ଯଦି ତାକୁ ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ କ'ଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? ପ୍ରାସାଦ, ପ୍ରାଚୀର, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦୁର୍ଗ। କ'ଣ ହବ? ମନ୍ଦିର ରୂପେ
उत्कल भूमि शोभा पाउछि। ठीक उत्तर हम मंदिर। ये हूँ आमर वंदे उत्कल जननी कवितार किसी इंपोर्टाट एमसीक्यूज गुड़िक। नेक्स्ट क्लास रे आउ गोटे चैप्टर आउ किसी क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करवा। आशा करछि वीडियोटी भल लगी। जदि वीडियो रे नुआ आछे चैनल को सब्सक्राइब कर आ सांग मानक सहित शेयर कर दियो जद्वारा अधिक लोक यार लाभ उठे पारे। नेक्स्ट क्लास में मिसिबा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।